Simna constituency bising khlaijak chini Borkhatal hatio chini bubagra chini Maharajano je Tripurani Mukhyamantri Manik Saha Maharaja Taringdi hinei je potrikao kamani shandon potrikao aboni ruksaoino जों tini ora khadumani rally khlaijani thangui tongo जों बेलायखेनो खाओ कष्ट नांगौ जे चिनि महाराजा ता हिन्दी हिनै जे अमाके व्यक्तिगत आक्रमण खालामनानै बंनि कार्यकर्तानि मिटिंगो जों आबोनो जतन बलुप्रन कयनि मुचुंगो तामो बीजेपी खालायनाय तिप्रासा तामो सीपीएम खालायनाय तिप्रासा तामो कांग्रेस खालायनाय तिप्रासा जत तिप्रासानो जों हादि चिनि हुकुम मुखमुनो नारगनानि बागै चिनि महाराजानो जों महाराजा नो हिन्नाय आब कग्रो जों जत लुप्रन कयनि मुचुंगो अमहाय जे खासिद्रा दंमोननि आबो जों दाबो जों स्राय केनो जों सय केनो नुखा जे त्रिपुरा हो बमहाय राजनीति चलिबाय दं आबोनि बागै हादि जों जे जायगा मार्जार एग्रीमेंट स्राय के सिजाक दङ चिनि बुबाग्रा चिनि महाराजानो हिन्नाय जे महाराजा चिनि दाबुबो राजबारि बिसिङाव मन्दिर दङ आ मन्दिरनि बिसिंथै जे मताय खालायजानो नामानि आबो बेबाग दं चिनि महाराजानि बुमुंगैनो खालायजागो तै चिनि महाराजानो राजतिलक खुलै चिनि अ जागा गार्ड अफ अनार रिउयाखै जे चिनि राज सिंहासन रगनो जों फुनुक जागो राज सिंहासननि जे मताय खालायजागो आबो हायनो खालायजागिया आबोनो जों बांलादेश रगनो जों अमनो सानानि मुजुगो चिनि महाराजा जों थैयासानो महाराज दंनाय चिनि महाराजा आबो पार्मानेंट सीट सीएम पोस्ट आबो 5 बोसोरनि बागैसे जों एमएलए हिनजाना रबो 5 बोसोरनि बागैसे किन्तु महाराजानि पोस्ट आबो पार्मानेंट पोस्ट आबोनि बागै चिनि बुबाग्रानो चिनि महाराजानो जे अमहाय कक सिलजानाय शुधु चीफ मिनिस्टार सिमिया जे सबरखनो जुदि अमहाय के सिलजावै तखा व्यक्तिगत आक्रमण खाइ दंगाखै जों अमहाय केनो सारा त्रिपुरा चिनि तिप्रासारक जत पालमिलिलाय राजनीतिक बदल हिनजावै जों बुबाग्रानो प्रोटेक्शन माखायनाय चिनि महाराजानो जों प्रोटेक्शन माखायनाय তিনি লাই থাংলাই হর যে আজমসা হাস্তিনি মন্ত্রকরা ডাক্তার মানিক সাহেব তামি বারে বুবাগ্রা হয়তো সারা ত্রিপুরা বহাই চিফ মিনিস্টার কতাল তুই अमहायके जुता कानि जागै सक जागै जे अमहायके चिनि बुबाग्रानो महाराजा ताहिन्दी इन सामा बागै चिनि तिप्रासाराव खा नांजागै जे रैली प्रोटेस्ट रैली खालायलाय दङ आबो नुगुनो बबो हुइचाय मालियाना हाय मा दङ बिनि साकमां रगनो नुखांगै बिनि फेस रगनो नुखांगै जों आबोनो अमनो प्रमाण जे मुताय दङ जे चिनि बुबाग्रानि सागो चिनि मुताय दङ चिनि बुबाग्रानो चिनि महाराजानो जे अमहायके जे बेंगाय कक सामारक जतनो दंसङै माथाङो जों नुखो स्राय के चिनि मकलबाय चिनि मातृ प्रेश्वरी मन्दिरनो जे दंस खालायनानै नायमानि बो जे दंस खालायना नांनाय बो निजि दंसङै माथांखा जों नुखा आमनो जों गुबैयाव दंनाय चिनि अ हानि मालिक जों अ हानि नकफांजों अ हाव फायै बुइनि जागानि बरक फायैयाखै जों महाराजा करि अ कगनो जों कुनु दिनाव गसैमाय आबन बागै चिनि protest rally. Sir, kok tuma tunai rok wes sungjang mani ya golo. Kok ni kok kaise bodo nongkhoi da only 3-4 second bo bubagrani sak hamya sung bono se naina phaisi. Bubagrani sak ham agi khai tang nai phe sangka. Agi khai tang nai phe ba miya khai tang nai phe nang ba abono oni kisu karon do maharaj ni sak ka hamsi tabu. Kuno bini sori hamya buya kebo social media bo rija kri potrika bo samani kasaya te kebono bo maharaj samakri ja ani sori hamya ni miya srai ke airport sung maharaj no lamsok laika lamjak laika sung ajaga maharaj ki joi hoi ni maharaj no sung lamsok laika ajaga to kuno maharaj ni sori hamya am te here kuno sung nuk jagya hambai
থানায় 22 তারিখ ও মাস 22 তারিখ চৈলাম্ব বিজেপি কার্যকর্তানি সম্মেলন ও রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা বিনিয়া সম্মেলন থাকা যে তাবুকনি যে চিনি বুবাগ্রা প্রদীপ কিশোর দেববর্মান কেবল মহারাষ্ট্র হিন্দি বন প্রদীপ কিশোর শুনেছি হিন্দি অব শুধু বুবাগ্রানো অপমানিয়া সারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসাদ প্রায় 13.5 লক্ষ ত্রিপুরাসার অব जोंनो অপমান খাইমানি খেলায় এবং শুধু অরসমিয়া চিনি যে রাজমালা চিনি যে ইতিহাস অবন তিনি অস্বীকার খাইমা খেলায় অনতিরে जों তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য যত এরিয়াওনো তিনি সিনিয়াম চলিন দংখা চলিনাই যতক্ষণ পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত মানিক সাহা যে বজরি ক্ষমা গছিয়া সাক এপোলজিস মা সাননাইব যে আঙা দিন যে কক সামানি আবো আং সামানি চালিয়া আং আবনি বাগে ক্ষমা সাননো ক্ষমা সানাই কিন্তু তামুকা ও আবো সাকা আঙাতি ক্ষমা সাইয়া আবো সিমনো যে কোনো বরক আবো পত্রিকায় হরে আবো বিক্রি দেখাই যা আবো जों সাইমানিয়া जों একটানো সাইমানো যে বহুত जोंनो অপমান খাইয়া ও মুখ্যমন্ত্রীনি আসনের উপযুক্ত এমন ত্রিপুরা রাজ্য অনেক মুখ্যমন্ত্রী সাইথাঙ্গা কোন মুখ্যমন্ত্রী তাবুক জোড়া রাজানো অস্বীকার খাইনি করে কিন্তু মানিক শাহ তিনি অস্বীকার খাইকা বলি বাগে जों তিনি ক্ষমা ঘোষণার বাগে जों কয় এবং নাথাঙ্কা তিনি শাস্তির বাগে जों দাবি খাইনাই আবো তো বুবাগ্রা সাইমানাই বুবাগ্রানো সাইমা বাইলা ও সাংবাদিক সম্মেলন খাইয়ে ক্ষমা সানাই বুবাগ্রান থেকে ক্ষমা ঘোষণা সারা ত্রিপুরানি শাস্তিনি লোক রগ্নসে ক্ষমা সানাই আদিনো যে সামানি আনানো ক্ষমা খাইয়ে আনাবো পিতে খালিয়া নরবতা সাদে আরে নি রাজানো রাজা হিয়াপানো চিনি তো রাজা বলে চিনি তো বুবাগ্রা বলে চিনি তো লাইনুমা বলে 186 নাম্বার রাজা বলে চিনি ওই বাগে বই ছেকে বড়া জামাইয়া বুবাগ্রা ক্রিক বিক্রম ধরে পড়ে না কোন রাজা সংজাকা বড় বছর বুমরুম কাটো বনার মারু সরকারি আইন অনুসারে গিলিংলে সালে ওই বাগে বানানেন করে যত ত্রিপুরা হাসছেনি যত লোকর না তোমার বিজেপি খাই নাই তোমার সিপিএম খাই নাই নরনবস অনুরোধ খাই নাই খালি নরক ভাই বড় বড় থানসা খাই অখরা নতে কতর খাইতিছে নাই যে চিনি লাই বুমাদের কথা নাই ভাবে আর বনাছে না আবো তাতাল আবকা তাতাল যোগনা নাই মানে সাংবাদিক ওই কিরিজা খাতাও খায় সাংবাদিক সুন্দা नोंथां बागै फाय आरे नों आइए बुबाग्रा सरि हामिया पुरा तां नाइलियाबा आइए बो सरि हामिया काबले बुबाग्रा ना आपका खबर सिनाया ताव के ताव बागै खबर ना काबा
সাহর তাতাল এবং বাকসিনাই এবং মতাই বিশিলিয়া মুখ্যমন্ত্রী যে কোনো সময় বসে যাক নাই আপনার ক্রিয়াকে করতে হবে অনেক সময়